अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग हुरूफ मुक़त्ताआत के बारे में कुछ जानेंगे। उम्मीद है कि पिछले सबक में आप लोगों ने सूरतों के मक्की और मदनी होने के मुतालिक काफ़ी कुछ जाना होगा और उससे फ़ायदा हासिल किया होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप वीडियो को देखें तो आप पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से मालूमात हासिल हो जाए। और अगर कोई बात समझ ना आए या मुमकिन है कि मैं कोई बात गलत कह दूं, तो इन तमाम बातों को आप कमेंट में जाकर पेश कर सकते हैं इंशाल्लाह। अगर वो गलती ज़्यादा बड़ी होगी तो अगली वीडियो में उस बात को सही करके पेश कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का जो मौजू है वो है हुरूफ मुक़त्ताआत। सबसे पहले हम लोग हुरूफ मुक़त्ताआत की जो तारीफ़ और डिफिनेशन है उसको जान लेते हैं। हुरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं उन हुरूफ को जो सूरतों के शुरू में आते हैं। कुरान के सूरतों के शुरू में बहुत से ऐसे हर्फ आते हैं जिनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है, एक कलमे की तरह नहीं पढ़ा जाता है। जैसे सूरह बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम जो है, इसको आप अलम ना पढ़ के आप अलिफ अलग पढ़ते हैं, लाम अलग पढ़ते हैं और मीम अलग पढ़ते हैं। तो मुक़त्ताआत जो है ये अरबी का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है जिसको काट दिया गया हो। क़त्ता युक़त्ति और तक़्ती का माने होता है किसी चीज़ को अलग-अलग कर देना, काट देना। क़ितून का जो लफ्ज़ है वो अरबी में टुकड़े के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पे सूरह यूसुफ के अंदर जहाँ पे अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र की औरतों के सामने आने को कहा था और जब वो आए थे तो उन औरतों ने छुरियों से अपने हाथ काट लिए थे। तो अरबी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ये है फ़क़त्ताना अयदियहुन्ना। तो क़त्ता का लफ्ज़ कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है काटने के लिए। मुक़त्ता मतलब जिसको काट दिया गया। चूँकि इन हुरूफ को हम लोग काट-काट के अलग-अलग करके जुदा-जुदा करके पढ़ते हैं, इसलिए इनको हुरूफ़ मुक़त्ताआत कहा जाता है। तो ये हो गया हुरूफ़ मुक़त्ताआत की तारीफ़ हो गई। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इन हुरूफ़ मुक़त्ताआत के बारे में चूँकि इसका माना किसी को पता नहीं है, तो हमें इन हुरूफ़ के बारे में क्या मानना चाहिए, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। तो हमने ये स्लाइड जो पेश की है उसके अंदर हमने ऊपर एक हेडिंग लगा दी है, उस पे लिखा है हमें क्या मानना चाहिए, यानी हमें क्या इन हुरूफ़ के ताल्लुक से अक़ीदा रखना चाहिए। वो क्या है कि हमें ये अक़ीदा रखना चाहिए कि इनके माना अल्लाह ताला ही जानते हैं और जो कुछ इसकी मुराद है हम उस पर ईमान लाते हैं। यही अक़ीदा और यकीन हर मुसलमान को रखना वाजिब है। इनके माना तलाश करने की फ़िक्र में पड़ना दुरुस्त नहीं है। ये रुमूज़ हैं, इन मानी के राज़ अल्लाह ताला ही को मालूम है। अच्छा, हो सकता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके माना बतौर राज़ बतला दिए गए हों, मगर उम्मत से इनके मानी को मख़फ़ी और मस्तूर रखा गया है। इसलिए इनके मानी के पीछे बहुत ज़्यादा तग-ओ-दो करना, इनकी कोशिश करना, ये ममनू है, इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि जब ये लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके मानी किसी को मालूम नहीं है, तो जब ये नाज़िल हुए होंगे तो उस वक़्त जो मुख़ालिफ़ीन थे, जो मुशरिकीन थे, जो यहूद थे या मुनाफ़िकीन थे, उन लोगों की तरफ से एतराज़ क्यों नहीं किया गया? जबकि ये चीज़ एक नई चीज़ थी जिस पे एतराज़ किया जा सकता था कि ये क्यों चीज़ नाज़िल हो रही है जिसके मतलब ही नहीं पता है। तो इसका जवाब ये है कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में कुरान नाज़िल हुआ, उस ज़माने में हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि अरब के शुअरा इस तरह के हर्फ़ इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी ऐसी मिसालें आजकल भी महफ़ूज़ हैं। जब हम उन जाहिलियत के नमूनों को और अदब के जो जाहिलियत का जो अदब है, उसको हम मुताला करते हैं, तो हमें इस तरह की मिसालें मिलती हैं। बाद में ये अरबी अदब में इसका इस्तेमाल जो है वो मतरूक हो गया और इसीलिए आज हमें ये एतराज़ हो सकता है। लेकिन उस वक़्त ये एतराज़ इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि वो एक इस्तेमाल का एक तरीक़ा था। कुरान करीम में 29 सूरतों में के शुरू में हुरूफ़ मुक़त्ताआत आए हैं और बहुत से ऐसे हुरूफ़ मुक़त्ताआत हैं जो रिपीट हुए हैं। जैसे
الف लाम मीम जो है सूरह बकरा में भी है, इसी तरीके से सूरह आल इमरान के शुरू में भी है और सूरह सजदा में है। तो अलिफ लाम मीम जो है वो 6 बार रिपीट हुआ है। और हामीम का लफ्ज जो है ये करीब 7 बार रिपीट हुआ है। इन हुरूफ के जो सबसे ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं वो सूरह मरियम में इस्तेमाल हुए हैं, हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, वो 5 हर्फ हैं। सूरह मरियम के शुरू में है काफ हा या आइन स्वाद, तो ये 5 हर्फ हैं। सबसे कम जो हर्फ इस्तेमाल हुआ है वो एक है, जैसे सूरह काफ के शुरू में सिर्फ काफ है, इसी तरीके सूरह स्वाद के शुरू में स्वाद है, और सूरह नून के शुरू में नून है। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि इन्हीं हुरूफ को उन सूरतों के नाम के तौर पे भी रख दिया गया है। जैसे यासीन जो है, इसको जो सूरत है उसका नाम रख दिया गया। ताहा, उसको भी सूरत का नाम रखा गया। काफ, नून, स्वाद, ये जो अलग अलग हैं ये भी सूरतों के नाम हैं। तो बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि हुरूफ मुक़त्तआत को ही सूरतों का नाम भी बना दिया गया है। अब हम इन हुरूफ के बारे में मुफस्सिरीन के जो मुख्तलिफ अक़वाल और मशहूर अक़वाल हैं उनको ज़िक्र करते हैं। और इसमें हम सबसे पहले जो कौल ज़िक्र करेंगे वो वही कौल है जो हमें मानना चाहिए और जिसका अक़ीदा हमें रखना चाहिए। तो देखिए, पहला कौल क्या है कि खुलफाए राशिदीन और तमाम सहाबा और ताबईन रहिमहुमुल्लाह जो है उनका है, वो ये है कि ये हुरूफ मुक़त्तआत हुरूफ मुतशाबिहात हैं। और मुतशाबिहात के बारे में सूरह आल इमरान में शुरू में कहा गया है कि कुरान की बहुत सारी चीज़ें जो मुहकम हैं, जो उसूल दीन हैं, उनको तो आप हासिल करेंगे, उनके मानी जानेंगे, उन पे अमल पैरा होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुतशाबिहात हैं। उन मुतशाबिहात में से हुरूफ मुक़त्तआत भी हैं। उसके बारे में ये कहा गया है कि ला यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, कि इन मुतशाबिहात की तावील और उसकी हकीकी मुराद सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। तो ये हो गया खुलफाए राशिदीन, सहाबा और ताबीन, इन सब का जो मसलक है, जो इस कौल है, और इसी कौल पे हमें जमे रहना चाहिए और इसको अपना अकीदा बना के रखना चाहिए। अच्छा, दूसरे जो तमाम उलमा हैं, बड़े-बड़े उलमा हैं, वो चूँकि बड़े उलमा हैं, उनकी तहकीक ने उन्हें कुछ कौल की तरफ ले गई है उनकी तहकीक, तो उनका कौल भी ज़िक्र कर दिया जाता है, लेकिन हमें जो अकीदा रखना है वो यही है। अच्छा, इन तमाम लोगों के अक़वाल से पहले इस बात को जान लेना चाहिए कि ये तमाम लोग इस बात का दावा नहीं करते हैं कि जो माना ये बतला रहे हैं इन हुरूफ का, वो उसका हकीकी, यकीनी और हतमी माना है। बल्कि ये जो मानी वो बताते हैं, वो उनका इज्तिहादी और उनकी तरफ से एक कोशिश है कि इन हुरूफ का कुछ मानी लोगों के सामने पेश किया जा सके। बस इतनी ही इसकी हैसियत है, इससे ज़्यादा इसको अकीदा बना करके उन्होंने भी नहीं पेश किया है। तो देखिए, हुरूफ मुक़त्तआत को सलफ़ और तमाम मुतकल्लिमीन और कुछ नहवी हज़रात जैसे खलील और सैबवह कहते हैं कि हुरूफ मुक़त्तआत उन सूरतों के नाम हैं जिनके आगाज़ में ये हुरूफ आते हैं। जैसे सूरह बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम है, तो ये सूरह बकरा का नाम है अलिफ लाम मीम। यानी ये बाज़ हज़रात ऐसा कहते हैं। लेकिन ये कौल जो है ये बहुत सही भी नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ के नाम रखने का जो मकसद होता है, वो ये होता है कि ताकि आप उस चीज़ को दूसरे से मुख्तलिफ कर सकें और उसे पहचाना जा सके। लेकिन अगर आप हुरूफ मुक़त्तआत को देखेंगे तो ये सूरतों के शुरू में रिपीट होते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि हुरूफ मुक़त्तआत सूरतों के नाम हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तमाम की तमाम, जैसे अलिफ लाम मीम जो है वो 6 सूरतों के शुरू में है, तो ये 6 सूरतें अलिफ लाम मीम इनका नाम है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी अलिफ लाम मीम आपने पढ़ी, कौन सी अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ी? तो जो मकसद था नाम रखने का, वो इससे फ़ौत हो जाता है, वो पूरा नहीं होता है। जो मकसूद बिल आलमियत है, वो फ़ौत हो जाता है। तो यहाँ पर ये कौल कुछ ख़ास सही नहीं लगता है। इसी तरीके से अल्लामा आलूसी रहिमहुल्लाह जो है, उनका एक कौल है, और जिसकी तरफ बाद में हमारे जो हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो भी इसकी तरफ गए हैं। वो ये है, वो कहते हैं कि बाज़ हज़रात जो बहुत ज़्यादा बातिनी उलूम पर हावी होते हैं, उनके अंदर
ان کے اوپر ان حروف کے جو اسرار اور رموز ہیں وہ اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے اسرار و رموز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخصوص حضرات پر منکشف ہوتے ہیں، اور یہی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اسی بات کو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ جانوروں، پرندوں، چرندوں سے بات کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں آ کر کے کنکریاں جو تھیں وہ تسبیح کرنے لگتی تھیں، اور اسی طریقے سے صحابہ جو تھے ان کنکریوں کی تسبیح کو سن بھی لیتے تھے، اور جو پرندے جیسے اونٹ کا بھی واقعہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا، ہرن، گوہ، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی جو زبان ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کے معنی ہمیں سمجھ نہیں آتے اور لگتا ہے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی اس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ تو اگر حروف مقطعات کے معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے، اور بعض حضرات جو علوم میں ماہر ہو جاتے ہیں اور کشف ان پہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان حضرات پر ان کے معانی منکشف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ خاص قول ہے، اور اس کے بارے میں وہی لوگ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں جو باطنی علوم کے ماہر ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ اچھا، ایک قول ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے ابو العالیہ سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس بات کی روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایبریویشن ہے، یعنی الف لام میم جو ہے وہ ایبریویشن اور اختصار ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ الف لام میم جو ہے یہ قائم مقام ہے ان اللہ عالم، یعنی الف جو ہے وہ انا کے قائم مقام ہے، لام جو ہے اللہ کے قائم مقام ہے، اور میم عالم کے قائم مقام ہے، اور اس سے ایک پورا جملہ مراد ہے جس کا مطلب ہے کہ میں اللہ ہوں جو سب کچھ جانتا ہے، یا میں سب سے جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں ایک روایت میں کہ ان اللہ ارا، الف لام را کا مطلب ہے ان اللہ را ارا، کہ میں اللہ ہوں جسے سب کچھ، جو سب کچھ دیکھتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں۔ ابو العالیہ کے جو اقوال ہیں ان کا تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں وہ الگ الگ حصے ہیں، اور ان کو اگر جوڑ دیں تو ایک پورا لفظ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ الف لام را یہ ایک حصہ ہے، اور ہا میم ایک حصہ ہے، اور نون جو ہے وہ ایک حصہ ہے، اور جب آپ لکھیں گے الف لام را اور ہا میم اور نون کو ایک ساتھ جب لکھیں گے ملا کر کے تو الرحمن بن جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو حروف مقطعات ہیں وہ الگ الگ حصے کے طور پہ رکھے گئے ہیں، اور جب آپ ان کو جوڑیں گے تو ایک بامعنی لفظ بن جاتا ہے، جو ان کا قول ہے۔ اچھا، علامہ زمخشری اور قاضی بیضاوی جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ ان حروف کی کوئی خاص معنی متعین کرنے کے، وہ اس کی ایک توجیح کرتے ہیں، اس کی ایک معنویت بتاتے ہیں کہ یہ حروف کیوں نازل کیے گئے ہیں۔ وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف حروف تہجی کے نام ہیں۔ حروف تہجی جو عربک الفابet ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں حروف تہجی۔ تو الف سے لے کر کے یا تک آپ جو دیکھتے ہیں وہ حروف تہجی ہیں۔ ایک لکیر آپ کھینچتے ہیں اور اس کا نام آپ کیا رکھتے ہیں؟ الف رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ ایک لکیر کھینچ کے نیچے گول کر دیتے ہیں اس کو آپ لام کہتے ہیں، اس کا نام، یہ اس کا نام ہے۔ اسی طریقے سے جو اوپر گول کر کے نیچے لا کے سیدھا کھینچ لیتے ہیں اس کو آپ میم کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف حروف تہجی جو ہیں ان کے نام ہیں، اور جو تمام عرب کا جو کلام تھا، جو مخالفین تھے، جو قرآن کو کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، ان کے بھی کلام میں یہی حروف پائے جاتے ہیں، جس طرح سے قرآن کریم کے اندر بھی یہی حروف پائے جاتے ہیں۔ سارے کلام جو ہیں وہ انہی حروف سے مرکب ہیں، انہی حروف سے بنتے ہیں، انہی حروف کے مل جانے سے وہ کلام شکل پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو نازل کر کے قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل دی ہے، کیونکہ ان مخالفین سے یہ چیلنج کیا گیا کہ تم اس جیسا کلام پیش کر کے دکھاؤ، جبکہ تمہارے کلام میں بھی یہی حروف پائے جاتے ہیں، اور
قرآن کے میں بھی یہی حروف پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اس جیسا کلام لانے سے عاجز ہو جاتے ہو، نہیں لا پاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے الف لام میم اس کلام کے معجزہ ہونے کا اشارہ ہے۔ یہ علامہ زمخشری اور قاضی بیضاوی یہ توجیہ پیش کرتے ہیں۔ چند اور اقوال ہیں، وہ ہم فوراً ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان حروف کو مدت بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، یعنی آگے جو فتنے آنے والے ہیں، جو بڑے بڑے واقعات پیش آنے والے ہیں، ان حروف کو ان واقعات اور ان فتنوں کے مدت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ اور یہ قول بہت مطلب قوی نہیں ہے، بلکہ ضعیف قول ہے، کیونکہ اور جس حدیث سے اس قول کی دلیل پیش کی گئی ہے وہ حدیث بھی بذات خود بھی ضعیف ہے۔ وہ اس حدیث کے اندر جو مختصر طور پہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ چند یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کے شروع کی جو آیتیں سنتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہودی ہے حی ابن اخطب، وہ اندازہ لگاتا ہے کہ الف کے کچھ عدد ہوتے ہیں، تو وہ سب عدد جوڑ کے کہتا ہے کہ الف لام میم سے جو عدد نکلتا ہے وہ ہے 71 یا 72 سال۔ تو وہ کہتا ہے لوگوں، کیا آپ ایسے نبی کے مذہب میں داخل ہونا چاہتے ہیں جس کی پوری امت کی جو مدت ہے، جس کے مذہب کی مدت ہی 71 یا 72 سال ہے؟ پھر وہ پوچھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ پہ اور بھی نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام را نازل ہوا ہے، الف لام میم صاد نازل ہوا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی پوچھتا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو سب خلط ملت ہو گیا، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ تو بہرحال اس قول سے، اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ یہ الف لام میم اور یا حروف مقطعات جو ہیں، ان کے ذریعے سے بڑے بڑے جو واقعات پیش آنے والے ہیں یا فتنوں کے جو دور ہیں ان کی مدت بیان کی گئی ہے۔ اس قول کو بھی بہت زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں دی ہے، بہت زیادہ قوی قول نہیں ہے، اور یہ ضعیف قول ہے۔ بعض حضرات ایک اور قول جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات بذات خود کوئی معنی تو نہیں، مطلب کہ ان کے معنی تو معلوم نہیں ہے، لیکن ان کا ایک پرپس ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی صورت جو چلی آ رہی ہے اس کو اور جو آنے والی صورت ہے اس کو الگ الگ کر دیا جائے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم لانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور بقرہ کے بیچ میں ایک فصل ہو جائے، ایک فرق پیدا ہو جائے۔ تو یہ قول بھی بہت زیادہ قابل اعتنا نہیں ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تمام صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صرف 114 صورتوں میں سے صرف 29 صورتوں کے اندر ہمیں یہ حروف ملتے ہیں۔ تو یہ تمام اقوال ہو گئے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر مظہری ہے، وہ ان تمام جو اقوال ہیں اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو ہم نے بتایا کہ کس وجہ سے یہ تمام اقوال جو بہت صحیح نہیں ہے، وہ انہی کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کا جو قول فیصل ہے وہ یہی ہے کہ یہ حروف، ان کے ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، ہمیں ان کے معنی بتائے نہیں گئے ہیں، ہمیں ان کے معنی جاننے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کا قول فیصل ہے، یہ ڈیسائیڈنگ جو قول ہے۔ تو یہاں پہ یہ تمام اقوال جو ہے وہ پورے ہو جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو ان حروف کے بارے میں اس سبق سے کافی کچھ معلوم ہوا ہوگا۔ اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ میں اس بات کو پیش کریں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔